Oh, yasinan iku. Yasinan keliling. Suronan. Oh, bukan dinginan bengi. Ya malam Sabtu. Ya malam setengah di. Benmu ya malam Sabtu. Oh. Ya sa RT apa sa RW? Dinginan. Sa RT ya. Oh, RT 6. Ya. Pas tolong dino ya. Orang Mas. pong. Oke Mbak Puput, nanti aku liatin. Iya, kemarin masih itu ya, banyak gagal ya. Lah ya. Wis mulai rame. Pitulasan. Pitulasanku.